جی لی مارکیٹ میں 6 منزلہ عمارت گر گئی، 5 افراد شدید زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور عمارت گرنے کے واقعے میں زخمی ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ ملبے میں مکینوں کے دبے ہونے کی اطلاع بھی ہے اور یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص اس ملبے میں دبا ہوا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل عینی شاہدین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی زخمیوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں، ریسکیو حکام نہیں پہنچے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا نذیر۔ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ جو ہماری ایک علاقہ مکین کی ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جس میں کہنا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہوا تھا۔ وہ کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے، انہوں نے بڑی مشکلوں سے کسی طریقے سے خبر پہنچائی کہ ان کی یہ عمارت جو گر گئی ہے۔ اس نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ تقریباً 25 سے 30 لوگ ہیں جو اس عمارت کے اندر موجود تھے۔ یہ پوری مکمل طور پر رہائشی عمارت تھی اور ہر منزل پر لوگ رہتے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہم نے شور شرابہ کیا اور تمام لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہاں پر مدد پہنچی ہے۔ تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو دیر ہونے کی وجہ سے تو آلریڈی نقصان مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی جانب سے یہی شکوہ کیا گیا کہ امدادی سرگرمیاں بہت دیر سے شروع کی گئی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ مشینری بھی کچھ پہنچی ہے لیکن تقریباً 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی ہے۔ اور وہاں پر جس طرح ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بھاری بلاکس کے بیچ میں ایک شخص دبا ہوا ہے جو ہل نہیں پا رہا، تو یقینی طور پر انکانشیس ہے اور اس کی حالت کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن صورتحال اس وقت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اور جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر جو متعلقہ حکام ہے یا ادارے وہ یہاں پر پہنچ کر اپنی نگرانی میں اس ریسکیو عمل کو اس طریقے سے کروائیں تاکہ جلد از جلد ان لوگوں کو نیچے سے نکالا جا سکے جو اس میں دبے ہوئے ہیں اور ان کو مدد فراہم کی جائے، کیونکہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ 2-2.5 گھنٹے پہلے جو حادثہ ہوا تھا اس میں جب تاخیر سے ریسکیو ادارے اور دیگر پہنچے تو یقینی طور پر بڑا یہ نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان نہ ہو یا جانی نقصان نہ ہو، اس کے لیے ان کی اپیل یہی ہے کہ فوری طور پر یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے۔ ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور زخمی کو یہاں سے منتقل کیا گیا، تو اب جو زخمیوں کی تعداد ہے جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ان کی تعداد 6 ہو چکی ہے جن کو اب یہاں سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی نذیر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ لی مارکیٹ میں 6 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی ہے اور عمارت گرنے کے واقعے میں زخمی 3 خواتین سمیت 5 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ 6 منزلہ یہ عمارت ہے اور ملبے تلے دبے ایک شخص کو اس وقت دبے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھاری بلاکس کے درمیان میں ایک شخص اس وقت بھی دبا ہوا ہے اور 6 منزلہ یہ عمارت ہے اور 6 زخمیوں کو اس وقت اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اور علاقہ مکین بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور متاثرہ عمارت گرنے سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لی مارکیٹ میں 6 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی۔ ایک اور عینی شاہد کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ 6 منزلہ بلڈنگ تھی، اس میں تقریباً پوری بلڈنگ بھی بھری ہوئی تھی۔ اس میں ابھی بھی ملبے تلے تقریباً 20 سے 25 بندے ابھی تک، ٹھیک ہے، باقی کچھ بندے ہیں جو زندہ نکالے گئے اس میں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد ابھی پہنچی ہے، یہ کم سے کم کوئی انتظام نہیں تھا۔ ابھی جب جا کے ہم نے شور شرابہ کیا اس کے بعد جا کے یہ مشین آئی۔ عینی شاہدین کا بھی یہی کہنا تھا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ 20 سے 25 لوگ دبے ہوئے ہیں ملبے کے نیچے۔ عمارت گرنے کے واقعے میں 6 افراد کو اسپتال فی الحال منتقل کر دیا گیا ہے اور لی مارکیٹ میں 6 منزلہ رہائشی عمارت تھی جو کہ بوسیدہ تھی اور اس کے گرنے سے کافی نقصان ہوا۔ اس وقت 6 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمارت گرنے کے واقعے میں زخمی 3 خواتین سمیت مزید 6 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 6 منزلہ یہ عمارت تھی جو کہ بوسیدہ تھی۔ عینی شاہدین کا یہی کہنا تھا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور اس وقت بھی 25 سے 30 لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور یہ رہائشی عمارت تھی جو کہ لی مارکیٹ میں ہے اور اس میں 6 منزلہ یہ عمارت تھی اور عمارت گرنے سے متصل عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس واقعے کے اندر فی الوقت 6 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور 6 منزلہ یہ عمارت تھی لی مارکیٹ کے اندر جو کہ بوسیدہ تھی، خستہ حال تھی اور عینی شاہدین کا بھی یہی کہنا تھا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور یہ رہائشی بلڈنگ ہی اس وجہ سے عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت بھی 20 سے 25 لوگ اس ملبے تلے دبے ہیں۔
कराची ली मार्केट में 6 मंजिला इमारत गिर गई और 6 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत गिरने के वाक़े में जख्मी होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि मलबे में मकीनों के दबे होने की इत्तला है और इमारत के मलबे तले एक शख्स को दबे हुए देखा जा सकता है। इब्तदाई तौर पर इलाका मकीनों की जानिब से, ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये शिकायत की गई कि 2 से ढाई घंटे के बाद रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं और हमने अपनी मदद आप के तहत ही जख्मियों को यहाँ से निकाला है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है, क्योंकि टनों वजनी ब्लॉक्स हैं जिनको हम इंसानी हाथों से नहीं हटा सकते हैं और उसके लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। रेस्क्यू टीमें और इलाका मकीन भी अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बोसीदा इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई और टनों वजनी ब्लॉक्स है जिनको हैवी मशीनरी से हटाया जाएगा, जिसके लिए हैवी मशीनरी तलब कर दी गई है। मौके पर इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। मुतासा इमारत से मुतसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। ली मार्केट में 6 मंजिला इमारत गिरी है। 6 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जख्मी होने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। मलबे में मकीनों के दबे होने की इत्तला है, जिनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है। इमारत की मलबे तले एक शख्स को भी दबे हुए देखा जा सकता है। बोसीदा इमारत ही जो मुकम्मल तौर पर अब ज़मीन बोस हो चुकी है, जबकि इस वक्त रेस्क्यू टीमें और इलाका मकीन भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं और अब से कुछ देर कबल ऐनी शाहिदीन की जानिब से शिकवा किया गया था कि 2 से ढाई घंटे के बाद रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर पहुंचे हैं और अब भी हैवी मशीनरी की जरूरत है, जिसके जरिए यहाँ से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि मलबे के नीचे लोग मौजूद हैं। 6 मंजिला रिहायशी इमारत थी जिसमें फैमिलीज रहती थीं और 6 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें अब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जख्मियों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। इमारत गिरने के वाक़े में जख्मी होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं और मलबे में मकीनों की बड़ी तादाद के दबे होने की इत्तला भी मौसूल हो रही है। इमारत के मलबे तले एक शख्स को भी दबे हुए दिखाया गया। इमारत के मलबे तले जो शख्स दबा हुआ है, इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि मजीद भी लोग दबे हुए हैं। इनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें और इलाका मकीन भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि ये बोसीदा इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर अब ज़मीन बोस हो चुकी है। कराची ली मार्केट में 6 मंजिला रिहायशी इमारत बताई जा रही है जो कि ज़मीन बोस हो चुकी है, जबकि अब तक 6 अफराद जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पे इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को यहाँ से निकाला गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया और उन्होंने ये बताया कि 2 से ढाई घंटे की ताखीर से रेस्क्यू हुकाम यहाँ से पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीमें और इलाका मकीन भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बोसीदा इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। ऐनी शाहिद की जानिब से अब से कुछ देर कबल क्या कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। 6 मंजिला बिल्डिंग थी, इसमें तकरीबन पूरी बिल्डिंग भी भरी हुई थी। इसमें अभी भी मलबे तले तकरीबन 20 से 25 बंदे अभी तक दबे हुए हैं। ठीक है, बाकी कुछ बंदे हैं जो जिंदा निकाले गए इसमें। 2 घंटे 3 घंटे बाद अभी पहुंची है ये, कम से कम कोई इंतजाम नहीं था। अभी जब जाके हमने शोर शराबा किया उसके बाद जाके ये मशीन आई। और ऐनी शाहिदीन यही शिकवा करते नजर आए कि 2 से ढाई घंटे बाद रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मदद कर रही हैं, उनके इलाका मकीन उनके साथ मदद कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं, लेकिन हम अब से कुछ देर पहले जो ऐनी शाहिदीन थे वो ये शिकवा करते नजर आए कि 2 से ढाई घंटे बाद रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची और इस वक्त भी 20 से 25 लोग अफराद इस मलबे तले दबे हैं, क्योंकि ये एक रिहायशी बिल्डिंग थी। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। नजीर, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त सूरत यही है कि जो रेस्क्यू टीम है वो फौरी तौर पर वहां पर पहुंचने के बाद अपना काम शुरू कर चुकी हैं और जो वहां के मकीनों से जो हमारी बात हुई है उससे यही पता चला है कि इस वाक़े का जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको बहुत देर के बाद, बहुत ताखीर से उनको पता चला, जिसकी काफ़ी देर इसमें हो चुकी थी। अब जो एक जानिब अस्पताल में जो जख्मी है उनको भी इमदाद फराहम की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो लोग अब दबे हुए हैं और इसके नीचे मौजूद हैं उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो रेस्क्यू टीम है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मजीद जख्मियों जो लोग हैं उनके दबे होने की इतला है और कोई मजीद जख्मियों का भी खदशा है कि अंदर वो मौजूद हो सकते हैं। सूरत हाल काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। ये मखदूश बोसीदा इमारत थी जो गिरी है। अच्छा नज़ीर, आपके पास क्या इत्तलात पहुंची हैं? कितने खानदान रिहाइश पजीर थे? और ऐनी शाहिदीन तो कह रहे हैं कि 25 थी तादाद। आप तक क्या इत्तला पहुंची है? कितने लोग दबे हुए हैं मलबे के नीचे? देखिए, हमारे पास जो ये इतला है यहाँ पर कम से कम 5 से 8 खानदान यहाँ पर रहते थे जो
जितनी भी इमारत थी, जो वहाँ पर मौजूद शख्स थे जो यानी शाहिदीन है और जो वहाँ के रहायशी है, उनका ये कहना है कि ये पूरी इमारत में लोग रिहाइश पजीर थे, लोग यहाँ पर रहते थे। जिस तरह एक नॉर्मली इलाका होता है उसमें लोग रहते होते, तो इसके कोई भी हिस्सा खाली नहीं था। इसीलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 5 को तो निकाल लिए गए, जो अंदर मौजूद हैं तो उनको फौरी तौर पर निकाला जाए। लोगों का इस बात पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि जो इमदादी जो सरगर्मियाँ जिस तरीके से की जा रही हैं उसको फौरी तौर पर जो उसकी इस्तेदाद है उसको बढ़ाया जाए, मशीनरी के जरिए जो हैवी ब्लॉक्स है उनको हटाया जाए, क्योंकि इस वक्त भी जो एक जो शख्स था वो ऊपर तकरीबन दूसरी तीसरी मंजिल पर ब्लॉक्स में फंसा हुआ था। तो आप ये सोचें कि वो जो शख्स ऊपर फंसा हुआ था यकीनी तौर पर वो 5वीं या 6ठी मंजिल का जो नीचे मौजूद थे, जो इस मलबे तले ऊपर से गिरने वाले मलबे तले दबे, उनकी तादाद या उनकी सूरत-ए-हाल या उनकी इस वक्त कंडीशन क्या होगी, इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू इदारे होते हैं वो तैयार होते हैं, लेकिन उन्हीं की जानिब से हमें ये बताया गया है कि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, इसमें हलाकतों का खदशा बताया जा रहा है। लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये है कि लोगों को किसी तरीके से भी निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाए।